नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अलीमा खान और तहरीक तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान और पीटीआई के लीडर्स के दरमियान होने वाली मुलाकात और इसमें होने वाले गिले शिकवे। साथ आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमत ने 28वीं आईनी तरमीम पर काम शुरू कर दिया है। ये भी आपको बताएंगे कि ब्रैडफोर्ड में पीटीआई के एहतजाज के दौरान जिस खातून ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को धमकियां दी थी, उस खातून की निशानदेही कर दी गई है और इसके खिलाफ अब कार्रवाई होने जा रही है। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि पीटीआई के साबिक रहनुमा शेर अफजल मर्रत ने केपीके के हेल्थ डिपार्टमेंट में 100 अरब रुपए की करप्शन का दावा किया है। और साथ आपको ये भी बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी पर एक फिल्म बनाई जा रही है। तो इस पर आइए बात करते हैं। नाजरीन, एक निजी चैनल ने एक चौंका देने वाली पेशरफ्त का इंकशाफ किया है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान के अहम रहनुमाओं, जिनमें महमूद खान अचकज़ई भी शामिल है, ने हालिया मुलाकात के दौरान अलीमा खान को वाज़ेह तौर पर आगाह किया कि अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए अगर इमरान खान के लिए किसी किस्म का रिलीफ हासिल करना है तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में अलीमा खान ने बाज़ पीटीआई रहनुमाओं के रवैये पर एतराज़ करते हुए शिकवा किया कि जब वो और उनकी बहनें अडयाला जेल जाती हैं तो पार्टी कारकुनों को वहाँ मौजूद रहने या यकजहती दिखाने के लिए मुतहरिक नहीं किया जाता। ज़राए का यह भी कहना है कि अलीमा खान ने इस बात पर जोर दिया कि 8 फरवरी का इंतज़ार करने के बजाय अगले माह ही एहतजाजी तारीख शुरू की जाए ताकि हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा सके। ताहम इजलास में शरीक दीगर रहनुमाओं ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बार बार की अपीलों के बावजूद कारकुनान बड़ी तादाद में एहतजाज में शरीक नहीं हो रहे, जिसके बायस अमली सियासत में सड़कों के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता ज़्यादा मौसर नज़र आता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि अगर सड़कों पर एहतजाज करना है और बड़ी तादाद में लोगों को निकालना है तो हर रोज़ 5 करोड़ रुपया खर्चे के लिए चाहिए और इस खर्चे के लिए फंडिंग मौजूद नहीं। नाज़रीन, अब बात करते हैं ज़राए से होने वाली गुफ्तगू की। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आइन में 28वीं तरमीम पर अमली काम का आगाज़ कर दिया है और इसी दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में निस्बतन मुस्बत और मुफाहमाना बयानात सामने आना महज इत्तफाक नहीं समझा जा रहा। सियासी मुबसरीन के नज़दीक ये तमाम पेशरफ्त इस बात की वाज़ेह निशानदेही करती है कि मुल्की सियासत एक नए रुख की तरफ बढ़ रही है। सियासी हल्कों में यह राय मजबूत होती जा रही है कि पीपल्स पार्टी 28वीं आईनी तरमीम और सालाना वफाकी बजट की मंजूरी के बाद हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर सकती है। ऐसे में यह इम्कान भी ज़ेर बहस है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार संभालने के ख्वाह हैं। ये बात भी काबिल तवज्जो है कि उमर अयूब खान की नाअहली के बाद अब तक स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर किसी नए अपोजिशन लीडर का तकर्रुर नहीं किया गया, जिसने इस तासुर को मज़ीद तक़वियत दी है कि पसे पर्दा को बड़ी सियासी हिकमत अमली तश्कील पा रही है। इसी तनाजुर में पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से मजमूई तौर पर सियासी जमातों के दरमियान ताउन, मुकालमे और मुफाहमत की बातें भी सामने आ रही हैं। मुबसरीन के मुताबिक ये बयानात न सिर्फ मुस्तकबिल की सियासी सफबंदियों का इशारा है बल्कि ये भी ज़ाहिर करते हैं कि पीपल्स पार्टी खुद को एक बार फिर मरकज़ी और मुतवाज़न सियासी किरदार के तौर पर पेश करना चाहती है। यूँ महसूस होता है कि हुकूमत की आइनी तरमीम पर पेशरफ्त, बिलावल भुट्टो के बयानात और अपोजिशन लीडर के ओहदे पर तैनाती में ताख़ीर, ये सब अलग अलग वाक़यात नहीं बल्कि एक ही सियासी तस्वीर का मुख्तलिफ रुख है। आने वाले दिनों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि आया ये तमाम इक़दाम वाकई एक मुनज़्ज़म सियासी मनसूबे का हिस्सा है या महज वक्ती सियासी चालें। लेकिन इतना तय है कि मुल्की सियासत एक अहम मोड़ की तरफ बढ़ चुकी है। नाजरीन, आप बात करते हैं एक और अहम इशू की। ज़राए के मुताबिक बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में होने वाले एहतजाज के दौरान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने वाली खातून की शनाख्त कर ली गई है और मुकामी पुलिस ने इस वाक़े की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि मज़कूरा खातून का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वह पीटीआई की एक ओहदेदार भी समझी जाती हैं, जिसके बायस ये मामला महज एक फ़र्द तक महदूद नहीं रहा बल्कि अब इसके सियासी असरात भी ज़ेर बहस आ गए हैं। ज़राए का कहना है कि अगर पुलिस तहकीकात के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि खातून की तकरीर या बयानात बरतानवी कानून की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आते हैं तो न सिर्फ इस खातून के लिए कानूनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं बल्कि इसके असरात पीटीआई के लिए भी संजीदा नोयत के हो सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इस खातून की वीडियो मुबैना तौर पर पीटीआई यूके के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की गई थी, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से बरतानवी हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की दरख्वास्त भी की जा चुकी है। अगरचे पीटीआई ने
بعد ازاں یہ ویڈیو سوشل میڈیا سے حذف کر دی، مگر قانونی ماہرین کے مطابق محض ویڈیو ڈیلیٹ کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ویڈیو پہلے ہی وائرل ہو چکی ہے اور تفتیشی اداروں کے ریکارڈ کا حصہ بن سکتی ہے۔ اب اصل اہمیت پولیس کی تحقیقات کو حاصل ہے، جن کی بنیاد پر آئندہ کا رخ متعین ہوگا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ برطانیہ میں آزادی اظہار کو قانونی تحفظ حاصل ہے، تاہم یہ آزادی اس وقت تک ہے جب تک کوئی بیان تشدد، نفرت انگیزی یا براہ راست دھمکی کے زمرے میں نہ آ جائے۔ اگر پولیس یہ قرار دیتی ہے کہ خاتون کے بیانات آزادی اظہار کے دائرے میں آتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لیے ایک سکون کا سانس ہوگا، لیکن اگر انہیں قانون کی خلاف ورزی سمجھا گیا تو پی ٹی آئی ایک بار پھر مشکل صورتحال میں گھر سکتی ہے۔ اب تمام نظریں برطانوی پولیس کی تحقیقات پر مرکوز ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ قانون اس معاملے کو کس زاویے سے دیکھتا ہے، اور آیا یہ واقعی محض ایک فرد کا ذاتی عمل قرار پاتا ہے یا اس کے سیاسی اور سفارتی اثرات مزید گہرے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایک اور اہم انکشاف کی۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما شیر افضل مروت نے خیبر پختونخوا کے محکمہ صحت میں مبینہ طور پر 100 ارب روپے کی بدعنوانی کے سنگین الزامات عائد کر دیے ہیں، جنہوں نے صوبے کی سیاست میں ایک نئی ہلچل پیدا کر دی۔ اپنے حالیہ بیان میں شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ کرپشن سرکاری اسپتالوں کے معاملات میں کی گئی، خاص طور پر ادویات کی خریداری، مہنگے طبی آلات اور مشینری کی خرید و فروخت کے عمل میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ہوئیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس مبینہ کرپشن میں عمران خان کے کزن کا مرکزی کردار رہا ہے، اور دعویٰ کیا کہ مذکورہ شخصیت 2013 سے لے کر اب تک خیبر پختونخوا میں آنے والے کسی بھی وزیر اعلیٰ کے کنٹرول میں نہیں رہی۔ شیر افضل مروت کے مطابق یہ صورتحال اس بات کی عکاس ہے کہ محکمہ صحت میں فیصلے غیر منتخب اور غیر جواب دہ حلقے کے زیر اثر ہوتے رہے، جس کا خمیازہ صوبے کے عوام کو بھگتنا پڑا۔ سابق پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا کے سرکاری اسپتال پہلی وسائل کی کمی اور انتظامی مسائل کا شکار ہے، لیکن اگر ان اداروں میں واقعی اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے تو یہ نہ صرف عوامی اعتماد کی سنگین خلاف ورزی ہے بلکہ ایک آزادانہ اور شفاف تحقیقات کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ ان کے مطابق ادویات اور طبی مشینری کی خریداری میں ہونے والی مبینہ بدعنوانی نے مریضوں کی صحت اور جانوں کو بھی خطرے میں ڈالا۔ یہ الزامات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب خیبر پختونخوا کی حکومت پہلے ہی مختلف انتظامی اور سیاسی دباؤ کا سیاسی مبصرین کے مطابق اگر ان دعووں کی تحقیقات ہوئی تو اس کے دور از سیاسی اور قانونی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صوبائی حکومت اور متعلقہ ادارے ان الزامات پر کیا موقف اختیار کرتے ہیں اور آیا ان کی مکمل تحقیقات کا آغاز کیا جاتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایک فلم کی۔ رواں سال منعقد ہونے والے لکس ٹرائل ایوارڈز میں فلم کٹر کراچی نے ناظرین کی جانب سے منتخب کی جانے والی بہترین فلم کا اعزاز حاصل کر کے سب کو حیران کر دیا۔ فلم کے ہدایت کار عبدالولی بلوچ نے پھر میڈیا سے گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ فلم صدر آصف علی زرداری پر بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق زرداری ایک اہم شخصیت ہے اور کافی پرکشش شخصیت کے مالک ہیں، اور اس پر انہوں نے کہا کہ ان کے ذہن میں مختلف اداکار ہیں جو ان کا کردار ادا کر سکتے ہیں، تاہم ابھی انہوں نے تفصیلات نہیں بتائیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ ابھی اس فلم کے حوالے سے تفصیلات طے ہونا باقی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا منصوبہ لے کر آتے ہیں اور آصف علی زرداری پر یہ فلم بنائی جاتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ پریزنٹیشن سیرمنی میں موجود ہے یہ سارا میلہ سجایا